ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ କେମିତି? ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହ କରିବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି। ନାଇଁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ମତେ କେହି ବି ଜଣେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଚାର କଲି, ଆଜି ମୁଇଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର লিড କଲି ସିନା, କିଏ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର লিড କଲ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଚାର କଲ, କେହି ମଧ୍ୟ ମତେ ଜଣେ କହିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁ, ডিসকারেজ ହେଇଯାଉ। ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଭୂତ ବାହାରିକିନା ପଳେଇଲା, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମାହୋଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା, କେହି ମଧ୍ୟ ମତେ କଣ କଲେ ନାହିଁ, ଟିକେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, ଟିକେ ବି ମତେ ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ହଉଛି ନିଜକୁ ନିଜେ ଉତ୍ସାହ କରିବା ଜୀବନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କେମିତି ଜୀବନ? ନିଜକୁ ନିଜେ ଏନକରେଜ କରିବାଟା ଶିଖିବା। ଶୈତାନ ଜଗିଛି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ, ଦୁନିଆ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବ, ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବ। ଭାଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି, ଗଣେଶ ପୂଜାର ବିସର୍ଜନ ଯେମିତି ହଉଥିଲା, ମୁଁ ଉତ୍ସାହ ହେଇଗଲି ବୋଲି କହିହେବ କି? ନାଇଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ଚୁଟିରେ ଧରିକିନା ତାର ସ୍ତ୍ରୀର 3ଟା ବେଣୀରେ ଧରି ଯେମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଏନକରେଜ ହେଇଗଲି ବୋଲି କହିହେବ? ହଁ, ଦୁନିଆ ଜଗିଛି ଆମକୁ ନିରୁତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ, ଶୈତାନ ଜଗିଛି ଆମକୁ ଡିସ୍କରେଜ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଷୟରେ ଟିକଲ ମାରି କଥା କହିବା। ମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାଟା ସେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ନିଜକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହ କରିବାଟା ଶିଖିବା, ନିଜକୁ ଆମେ କଣ କରିବାର? ଏନକରେଜ କରିବାର। ଲୋକ ତାଳି ମାରିଲେ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଉତ୍ସାହ କଲେ, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରି ଫୁଲିଯିବୁ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ କରିବାଟା ବାଇବେଲ ମନା କରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛୁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛୁ, ଅଭାବ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ରୋଗ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆମେ ଏନକରେଜ କରିବା। ନିଜକୁ କଣ କରିବାର? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇ ଯାଇକିନା ବାହିନୀ ଭୂତ ଚଢେଇଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି କେତେ ମିନିଟ ମାରବା କଥା? ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ତାଳି ମାରବାର ଥିଲା? ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଲ ତୋଳା ଦେବା କଥା ଥିଲା? ଲୋକ ଫୁଲ ତୋଳା ଦେବା ବଦଳରେ, ଫୁଲମାଳ ଗଳାରେ ପକାଇବା ବଦଳରେ, ତାଳି ମାରବା ବଦଳରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆମର ସୀମାରେ, ଆମର ଏ ଏରିଆରେ କେବେ ଭୁଲରେ ମାରବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମାରବ ନାହିଁ? ତୁମେ ଆସିଲେ ବୋଲେ ଆମର ଘୁଷୁରୀ ମାନେ ସବୁ, ଆମେ ମରିଯିବୁ ସିନା, ଘୁଷୁରୀ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ ବୋଲେ ନା, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ହେଲେ? ଡିସ୍କରେଜ କଲେ, ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ, ନାଇଁ ଫୁଲମାଳ ଦେଲେ ନାହିଁ। କେତେ ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତ କରି ପାରି ହେଇ ଗରାସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଲି, ଲୋକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରିଭାଇଭାଲ ଆସିଲା, ତଥାପି ମତେ କିଏ ପଚାରିଲେ? ଯୀଶୁ କେତେ ମିଟିଂ ସେ କଲେ, ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ଯୀଶୁ କାହାର ଘରେ ଯେ ଶୋଉଥିଲେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି, କୁବିଶ୍ୱାସୀ ଘରେ ଯାଉଥିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ବକ୍ତାକୁ ଆଣି ରଖବାଟା କେତେ ଟେନସନ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର କର, ରୁମ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ପିଇବାକୁ ଦିଅ, ହାତରେ ଦାନ ଦିଅ, ଦେବାଟା ବାଇବେଲ ମନା କରେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣ ତୁରୁକ ଆଜ୍ଞା କହିବେ, ଏମିତି କେତେଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ଯିବୁ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଖଟ ବି ନ, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ମିଳେ ନାହିଁ, କିଛି ହାତରେ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ଆମେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି। ନିଜକୁ, ଲୋକ ତାଳି ମାରିଲେ ଆମେ ଦୂତ ହେବୁ, ତାଳି ନ ମାରିଲେ ଭୂତ ହେବୁ କି? ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ନାଇଁ ତାଳି ମାରିଲେ ନାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଭୂତ ହେଇଗଲି ବୋଲି ହବ କି? ତାଳି ମାରିଲେ ପାଷ୍ଟର, ତାଳି ନ ମାରିଲେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ।
प्रिय मान सेटा आम जीवन किसी फरक न पड़ू अनेक समय आम कौन करू सब विषय गुड़िक आम मन मध्य रखिकिना निजक आम निरुत्साह भाई मुझे बहुत दुखरे अच्छी मत किए गोटे एनकरेज कले ही था मत किए गोटे उत्साह देले ही था किए उत्साह देवे ना निजक उत्साह देवे कहतु मुझे उत्साहित हेबी याकू उत्साहित होगा इच्छा नहीं से कही पारे मु निजक उत्साहित हेबी हाँ निजक उत्साहित होवाटा शिखबार आवश्यक रही गोटे वाक्य पढ़ा गीत संहिता 103 अध्याय 103 गीत समस्ते बाहर करंतु 103 एक पदर पढ़ हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर एटा का कहउछंती दाऊद का कहउछंती ना दाऊद को किए कहउछंती कि निजे से कहउछंती निजको अनुयोग करवाटा निजको पचारवाटा टिके हम सिखबार अछि हाँ निजको कौन करवार अछि हमें निजको पचारवाटा हमें सिखबार अछि दाऊद निजे निजर मन को से कहउछंती कौन बोली हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद नहीं मन बहुत डेंजर आजिकल है मन बोले आमर मेना भाई तल मंगरार नहीं है हाँ जान तो आमर जगाण सहायक आमर अति प्रियर भाई बहुत नम्र कथबार्ता बहुत भल आ से आमको सब बेले आमर भाई मान को सब बेले से मन रखिकिना मत कथबार्ता प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु आ तो आम देखुचु कौन हे मोहर मन मन सबुठारु डेंजर नहीं आमे कुकुड़ा गाली जीवा पूर्व मन खेटी बुझीपार मन मध्य हत्या जिते बड़े लोक हत्या करुचंती आगरे टंगिया नहीं आगरे मन डिसाइड है ए मन को आमे पचारबाटा नहीं कि मन भांगी गला भाई बोलबो कि नहीं मोर मन दुख हो गला बोलबो हम मूल विषय को दाऊद धरुचंती ए मन ए मन सदा प्रभुंकर हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर सदा प्रभुंकर बचसा कले हेबो कि हाँ लोक माने सदा प्रभु को बचसा करबा बची प्रभु आगा काय जाना जानले सकाल हुनी संध्या को खटुची हाथे चारना धेरा देव नहीं धेरा देव नहीं डकायत माने तुमर पत्रे पड़ी उर्ली उर्ली ने कहीं सदा प्रभु को बचसा करवा लोक प्रांतर रे मरीगले प्रांतर बुझुच तो प्रांतर बोले किए बुझुच जणे आका बुझ जा प्रांतर बोले बुझुच कि किए के बुझुच प्रांतर बोले जंगल ये मोर प्रभु सत बुद्धि सत ज्ञान दियो राजा सदा प्रभु को बचसा करवा लोक हाँ एटा नहीं सेटा नहीं प्रभु काय जाना जानले मोर मजिया झील एटा नहीं सान झील सेटा नहीं प्रभु बोले खान भल घर नहीं एटा ख्रिस्टियान मान बचसा हेबा कथा हाँ बचसा करवा लोक प्रांतर रे मरीगले जंगल रे मरीगले से किणान को जाई पारले ना 30 लाख लोक बाहर ले 6 लाख लोक बाहर ले सिना से माने केवल 2 जन आका किणान को गले बाकी सब ए बचसा करू माने मरी भाई मन को आम कहि पारछु कोन सदा प्रभुंकर बचसा कर नहीं तुई कौन करे धन्यवाद कर हे मोहर अंतरस्थ समस्त ताहांको पवित्र नाम धन्यवाद कर हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर और ताहांकर मंगल दान सब पासर नहीं एटा निजकु से कहउछन आंकु के लीड कर नेउछंती दाऊद मनरे अंतर रे सदा प्रभु को मुख पिटाई धन्यवाद देश बोली के कहउछंती आंकर सामना रे के ठिया आइछंती
को पास्टर लीड करूछंती तांकु के लीड करूनांती निजको निजे से लीड रे से बोलुछन निजको निजे से लीड करूछन निजको निजे एनकरेज करूछन निजको निजे कोन करूछंती जागृत करूछन बिना दियासिल रे मध्ये हम निया लगाइबो जानथिलु कि नै मने अछि कि नै हां मुई निया लगाइछि बिना दियासिल रे केमती काठ धरिकिना जेमती भसबो गरम रे निया भाई हाँ आमे कौन उद्दीपना सभारे जाई गले आखि आड़े लुह बाहर नाई एकला अंठाइले भी लुह बाहर एकला अंठाइले भी प्रभु सुनबे एकला अंठाइले मध्य आपण आत्मा रे पूर्ण हेबे एटा बुझबार अछि आमे हाँ निजो को आमे एनकरेज न करी कोन हेतुबो मुरमुरा किना बोलो चकी नाई मुरमुरा केमती मुरी लाडू खाई चकी मुरी लाडू नाई गुड़ लाडू से खाई जे आज तुम जलम बार की बोल नाई आज मुरमुरा बार हमें बोलू दीबो हमें निजो को उत्साहित करबाटा शिखबार हाँ जदि कोटी 2 लाख लॉस हो गला धन्यवाद प्रभु कहबार हृदय खोली कहबार धन्यवाद प्रभु धन्यवाद मुझे जानी तुम्हें जदि नहीं च तुम्हें देवाक मिसा जानी तुमर हाथ रे तुम कौन करबी यार अनेक समय हम डिस्करेज हो जाओ निजर क्षति को देखी निजर दुर्बलता को देखी निजर रोग को देखी हाँ अरे कहता स्वामी तो एते अशिक्षित स्त्री को मुई बाही देली छिछि बेसी भूल कर देली बोली कि ना अरे प्रभु तो बाहा काई नथिले तुम्हें बाहा हेले तुम्हें काई की मन दुख करूछ बुद्धि नहीं जदि शिक्षित बेसी पाठ पढ़िथिले तुमको गड़े रखी थांते बुझी पारुछ कि नहीं हाँ आम ठार बेसी पाठ पढ़िथिले अवस्था कौन हेता थोड़ा बताइए दिल खुल के बताइए हाँ ना कहतु जदि से माने आईएएस की ओएस जदि हेइथांता हमर स्त्री माने हाँ आमे जदि ए अवस्था रे ऑटो चलाई थांतु अवस्था कोन हेता भाबो हाँ ठीक अछि जे सेमान प्रभु को पाइले हमको प्रेम करतांते दरमा उठा आग्रे देतांते जहां भी हेता किंतु गोट लागला कि नहीं बोले आमे कूल बाबा दुटिके अनेक समय कौन नाई पाठ न पढ़ला बाहेली भलरे हिंदी कोई जानी नहीं भलरे इंग्लिश कोई जानी नहीं हिंदी कोई जानले जेंती हुड़ी थांता तुमको सेते वाले गुपी जाई थांतो आमे निजो को निजे विभिन्न प्रकार विषय गुडी को भाबी कि ना आमे मुरमुरा बोलु दिउ अब भलरे बुझला परे धन्यवाद प्रभु नहीं धन्यवाद जानले आमे धन्यवाद देई परबो प्रभुଙ୍କର गौरव हो आमे निजो को निजे कौन करवा निजो को आमे उत्साह करबाटा आमे शिखबा निजो को उत्साह करबाटा आमे शिखबा प्रिय भाई बहन जदि पढ़िबे प्रथम सामुएल दाऊद से केमिति प्रभुଙ୍କ ठारे निजो को से सबल करूचंती प्रथम सामुएल 30 अध्याय बाहर करू प्रथम सामुएल 30 अध्याय तार 6 पद पढ़िबा 30 अध्याय 6 पद कौन बोल लिखा गला एठी एथिरे दाऊद अतिशय उद्विग्न हेले कारण प्रत्येक लोकर मन आपना आपना पुत्र कन्या सकाशु विरक्त हेबारु लोक माने तांकु पत्थर रे मारिबाकू कहिले नहीं दाऊद तांकर अमालिकीय माने आसिकिना दाऊदंकर धन संपत्ति सब कौन कर दैछंती लूट करी नहीं गले पूर्व पद गुड़िक लेखा है सब धन संपत्ति चुरई किना नहीं गले पुत्र संतान मान को बांधिकिना नहीं गले एहीपरि समय रे एही सब नेला परे दाऊद को आरी पत्थर फोपाड़ी लोक मारवा पाई नहीं आम अनेक समय क्षय क्षति होना बसीथु निराश हताश बसीथु के जन थे भल पाखना मारू मन थे कि नहीं आंतरी बाटे गोटे पाखना झरका बाटे आसुथिबो पाखना हाँ मेसेज रे पाखना आसुथिबो व्हाट्सएप रे आसुथिबो काने काने पाखना बाजुथिबो नहीं कि भल देखा होतिले
ହେଲା ଗଲା ପରେ କେତେଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁଥିବ। ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ଲୋକ ଏମିତି କହିଲା ବେଳେ, ଲୋକ ପଥର ମାରିବାକୁ ପଥର ଉଠାଇଲା ବେଳେ କଣ ବୋଲି ଲେଖା ମାତ୍ର ବୋଲେ ତଥାପି ନେଇକି ମାତ୍ର ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣାକୁ ସବଳ କଲେ। ଦାଉଦ କଣ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସେ ସବଳ। ଦୁନିଆ କଣ କହୁଛି କାନ ଭିତରେ ବେଶୀ ପଶାଇବାର। ଯଦି ଏପଟେ ପଶିଲା ରାସ୍ତା ଅଛି କି ନାଇଁ? କୁଆଡେ ଅଛି କି ନାଇଁ? କେତେ ଜଣକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏପଟେ ପଶିଲା ବୋଲେ ଭିତରେ ଆସି ରହିଯିବ। ସେଟା ପୁରା ନେଇକି ଗ୍ୟାସ ପରି ହେଇକିନା କୁବାଡ ଯିବ। ଗଣ୍ଟି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ପାକାଏ ରଖିଥା। ଯେତେବେଳେ ତୋର ଦେହ ପୁଡବ ସେତେବେଳେ ଉଗାଲବୁ ତୁ। ଏପଟେ ଯଦି ପଶିଲା କିଛି ଖରାପ କଥା ଓ ରାସ୍ତା ହେଇକି ନାଇଁ, ହେ କି ନାଇଁ? କାକା ତ ନାଇଁ ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତେ ହେଲା। ଏପଟେ ଯଦି କିଛି ପଶିଗଲା ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି କି ନାଇଁ? ଛାଡିଦେବାର। ଦୁନିଆ କଣ କହୁଛି ସେଟା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଶୁଣିବାର। ଆମେ ସେଇଟା ଶୁଣିବାର ବୋଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସବଳ ରହିବୁ। ଆମର ପରିବାରରେ ବହୁତ ଧନ୍ଦା ଭାଇ। ତୁମର ପାଦ ଟିକେ ପଡୁ ବୋଲୁଥିବେ କେନେକେ। ଆଗରେ ହେଲେ ହାତ ମାଗୁଥିଲେ, ଏବେ ଲୋକ ପାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତୁମର ପାଦ ଟିକେ ଆମର ପରିବାରରେ ସୁରଜ ପ୍ରେମାନୀ କହିଲେ ମୋର ଗୋଡ କାଟି ନେଇ ଯାଅ, ହେଲେ ମୋର ଗୋଡ ଗୋଟେ କାଟିକି ନା ନେଇଯାଅ, ନହେଲେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାର କଲର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଗୋଡ କଣ କରିବେ କି ନାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଭୟ ଭକ୍ତିଟା ଭଲ ଯେ ଉତ୍ସାହ ଦେବାକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଆମର ପାଖେ ନଥିବେ, ମାତ୍ର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ଆମେ ସବଳ କରିବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କଣ କରିବାର? ନିଜକୁ ଆମେ ଏନକରେଜ କରିବାର ଶିଖିବାର। ଦାଉଦ ନିଜକୁ କଣ କଲେ? ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଠିଲା ବେଳେ ଏକଲା ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଏକଲା କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସବଳ କଲେ। ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ସବୁ କଟବାଟେ ହେଲେ ବି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସବଳ କରବାଟେ ଶିଖିଛି, ତାର ହସ ବନ୍ଦ ହେଉନଥିବ। ବନ୍ଦ ହେବ କି? କାହିଁ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛି ରେ ଧରି ଚପରେ ବୋଲଲେ ମିଶା ସେ ତାର ମୁଚକି ହସା ନେଇକି ଭୟଙ୍କା ସେମିତି ସେ ଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଢେଇବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 42 ଗୀତ 42 ଗୀତ ମିଳିଲା କି? 11 ପଦ ପଢ। ହେ ମୋହର ପ୍ରାଣ, ହେ ମୋହର ପ୍ରାଣ। ଏଇଟା କାହାକୁ କୁହା ହଉଛି? ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରବାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ହେ ମୋହର ପ୍ରାଣ ତୁମେ କାହିଁକି ଶୋକାକୁଳ ହେଉଅଛ? ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି କିଛି ଘଟଣା ଦେଖି ଯଦି ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରିଲା ବେଲେ ଆଖି ପଚାର, ହେ ଆଖି ଏତେ ପାଣି ତୋର କୁଆଡେ ଆସୁଛି ବୋଲିକିନା ପଚାରବାର ନିଜକୁ। ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯଦି, ବେଶୀ ଗୁଣ୍ଡୁଲା ପରା ହେଇଗଲେ ପଚାରବାର ନିଜକୁ, ହେ ମୋହର ପ୍ରାଣ ତୁମେ କାହିଁକି ଶୋକାକୁଳ ହେଉଅଛ? ପୁଣି ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଅଛ? ଅସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ, ଉଠ ବସ କରି ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ ପଚାରବାର ନିଜକୁ। ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଗୀତ ଜାଣିଛ? କରହ ସନ୍ତାନଗଣ ଲେଖିଥିବା ଗୀତ। କରହ ସନ୍ତାନଗଣ ବୋଲି କିଏ? ଯେ ହାରଣ ଆଉ ମଶାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ହାରଣ ଆଉ ମଶାକୁ ବିଦ୍ରୋହ କଲା ବେଳେ ଭୂମି କଣ ହେଇଗଲା? ସେମାନେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେ ଭୂମି ଫାଟିଗଲା, ପୁରା ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ଏଇ କରହ ସନ୍ତାନଗଣ ମାନେ ସିଧା ଜିଅନ୍ତା ପତାଳକୁ ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କର ଦଳର କିଛି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆହୁରି ଏମାନେ ଏଇ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ କରହ ସନ୍ତାନଗଣ ଏମାନେ ଆମର ଖାନଦାନ ମରିଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହି, ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହି, ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ସିନା ମରିଗଲେ,
मात्र आमर भरोसा प्रभु ठारे अच्छी आमे मरबू नाई आमे आमर भरोसा प्रभु ठारे अच्छी से आमको कौन करबे सुरक्षित रखबे से आमको गातरू बाहर करी आनबे एइटा करह संतान गण माने जो माने केते जन बंची थिले से माने निजको एनकरेज करू निजको उत्साहित करूचंती तापरे कौन बोल लिखा जाउची तुम्हें परमेश्वरଙ୍କ ठारे भरोसा रख किए भरोसा रख एटा जने स्वामी स्त्री को कहउचंती कि गोटे स्त्री स्वामी को कहउचंती कि बापा माने पुओ को कहउचंती कि नाय 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 परह संतान गण माने निजे पचारुचंती हे मोहर प्राण तुमे काहे की सकाकुल हो बेसी कष्ट लागी गला कौन सी घटना रे सह्य कला परि हो नाही आपण एई वाक्य को निजे को टिके पचारंतु मु आपण को सत्य कहूची आपण सेठी फ्री हेई जिवे आपण सुस्थिर हेई जिवे अस्थिर हेबे नाही निजे माने निजको पचार काहे की तुमे सकाकुल हेउ छ तुमे परमेश्वर ठारे भरोसा प्रभु ठारे भरोसा प्रभु ठारे एनकरेज करबाटा हम शिखिबा प्रभु ठारे आमे उत्साहित हेबाटा आमे शिखिबार प्रिय भाई प्रभुंकर गौरव हो आपण पाउलंक जीवन रे देखिबे 2 कोरिन्थीय 12 अध्याय को आसंतु 2 कोरिन्थीय 12 अध्याय पढ़ंतु 9 और 10 पद आउ से मते कहि अछंती हमर अनुग्रह तुम निमंते यथेष्ट पाउल भावुथिले मु सुस्थ थिले यथेष्ट रोग नथिले यथेष्ट एटा भावला बेले प्रभु कहले हमर अनुग्रह तुम सहित थिले यथेष्ट कारण दुर्बलता रे हमर शक्ति सिद्ध हुए प्रभुंकर शक्ति केते बेला हमर ऊपर काम करबो यदि अभाव हमर जीवन रे आसबो नाही प्रतिपालक केमती हेबे से हां प्रतिपालक को आमे केते जण जानिछु कहीं आमे जानलु प्रतिपालक को कारण हमर जीवन रे अभाव आसला पॉकेट रे 200 टका पैसा धरथिबु टिफिन खाइबो अरे टंकाटी नथिला प्रभु जगाइले बोले हेबो की हां हेबो पैसा नथिला बेले भी आमको पेट भरी खुआइबा पय हमर परमेश्वर जानिछु तिपाई लेखा जाउची जे प्रांतर रे से कोन करंती आम पई मेज सजांती प्रांतर बोले जंगल रे होटल थिबो की ए विजाशील जंगल जाई टिफिन खाई आसी हेबो इस्राएल लोक माने जंगल रे आराम से मटन भात खाइले हालेलुया तिपाई लेखा जाउची तांकू जिहोवा जिरि से हमर प्रतिपालक आमे सूरत प्रमाण मीटिंग जाइला बेले राती 12 रे ढाबा खोली किना हमको रांदी किना देले कि नहीं ना प्रांतर रे मेज सजाइबा परमेश्वर सीए हां जा मोर साक्ष्य नै से की कथा कहि परबे हां छोटो बेले माँ बापा माने जाकू फूल परी करी बढ़ाई चंती खाइबा को जूठा इच्छा बड़ा सेटा मिलुची सेमान को पाकरे प्रतिपालक अछंती बोली अर्थ अछि की सेठी पाई लेखा जाउची कोन बोल लेखा गला दुर्बलतारे आमर शक्ति कौन हुए सिद्ध हुए रोग कहीं आसे रोग न आसले आमे आमर जिहोबार आरोग्यकारी को आम जानबू ना मैं लिखा गला दुर्बलतारे आमर शक्ति सिद्ध हुए तापरे अतएव जेपरि कृष्णଙ୍କ शक्ति मो ऊपर अवस्थान करे एथे पाई मु अति आनंद रे बरंच मोहर दुर्बलतारे दर्प करिबी मोर दुर्बलतारे मुई कोन करबी दर्प आमे क्रिश्चियन माने केदरा आमे कोन शिखिचु आमे शक्ति थिला बेले आमे साक्ष्य देवाटा आमे जानिछु घर बांधले साक्ष्य देवाटा आमे जानिछु आमे नहीं घर न थिला बेले साक्ष्य देले हेबो कि नाही घर सिना नाही भाई मात्र प्रभु तो अछंती सुना सिना नाही भाई प्रभु मोर पाखरे अछंती सुस्थता सिना नाही केते मेडिकल गली केते औषध खाइली मु सुस्थ सिना ही पारु नाही मोर पाखरे परित्राण अछि एमिति साक्ष्य गुडी को नाही प्रभु को अनुग्रह रे घर खंडे हैला बोली ना भयंकर साक्ष्य आजार घर नाही से मान कोन भाबुथिबे
ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବୋଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାଟା ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ଭଡ଼ା ଘର କା ଯେତେ ବଡ ବି ଘର ବାନ୍ଧିଛୁ ଭଡ଼ା ଘର ହେଲା କି ଘର ଭଡ଼ା ଘର ନାଇଁ ଭାଇ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଦଣ୍ଡା ମୁଇଁ ନିଜର ଘର ବାନ୍ଧୁଛି ବହୁତ ସିରିୟସ ରେ ମୁଇଁ ଅଛି ବୋଲା ପରି ଆମେ ହେଉଥିବୁ କି ନାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତିକି ଘର ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଘର କଣ ଜାଣିଛ କଣ ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘର। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଯୋଉ ଘର ବାନ୍ଧିଛୁ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଲୁ ଆମେ ଖରା ଯେମିତି ବାଜବ ନାହିଁ ବର୍ଷାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଣି ପବନ ହେଲେ ଉଡାଇ ନେବ କି ନାହିଁ ଉଡାଇ ନ ନେବ ବୋଲି ଆମେ ବାନ୍ଧିଛୁ ସତ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଘର କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଛୁ ଆମର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାନ୍ଧିଛୁ। ପାଣି ପବନ ଆଇଲେ ଉଡାଇ ନେବ ବୋଲି ଇଟି ପାଲେ ଆସି ପୁରବାକୁ ବାନ୍ଧିଛୁ କି ନିଜେ ନିଜେ ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଟା ଏ ଘର ସୁରକ୍ଷା ଅଲଗା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲାଗି ପଡିଛୁ ଆମେ ଖାଇବା ଟାଇମ ଯାଉଛି ହାତର ଯାଉଛି ଗୋଡ ଯାଉଛି କାର ନାକ ଖାଣ୍ଡିଆ ହଁ କବିତା ରେଡି ମାନ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଜିକାଲି ମାଗଣି ମୁଗ ନା ବଢିଆ ହେବ ସେମିତି ଆମେ କାହିଁକି ଲାଗି ପଡିଛୁ ଆମେ କାରଣ ଏଠି ବର୍ଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘର ବନ୍ଧା ହଉନାହିଁ ଖରାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘର ବନ୍ଧା ହଉନାହିଁ ଏ ଘର ଆତ୍ମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଦୁର୍ବଳତାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ହୁଏ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଆପଣ ଥିବେ ନା ଆପଣ କଣ କରିବେ ଦର୍ପ କରିବାଟା ପାଉଲ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ବେଳେ ଦର୍ପ କରିଛି ହଁ ରାତି ଯାକ ନ ଶୋଇ ମିଶା 2-4 ଠେଙ୍ଗ ମାରିଦେଲେ ପିଟି ସାରି ହେଇ ପାଉଲ ରେତି ଗୁଟାରେ ବସିକିନା ସେ ଦର୍ପ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାପଡା ଖାଇବାଟା କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଜାଣିଛ ତ ରାମ ଭାଇ ଜାଣିଛ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ କଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଲା ପରେ କଣ ଅଛି ଏ ପିଠି ବାଟେ ମାରିଲା 2ଟା ଚିହ୍ନ ଆକା ଧରିକିନା ଯିବା କଥା ଆଉ କିଛି ନେଇ ହେବ ବାପରେ କି ଦର୍ପ ଭାବନ୍ତୁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ 10ଟା ମୁଦି ପ୍ରଭୁ ଜଗାଇଲେ ମଲା ବେଲେ ଖୁସିଲା ଯିବାଟା ଏ ଯାକ ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯାକ ସ୍ୱର୍ଗର କିଛି ଭ୍ୟାଲିଡା କାମ କୁछ ବି ଭ୍ୟାଲିଡ ନାହିଁ ଆମର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥାଉ ଯେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଶୁଣାଯିବ ଗାବ୍ରିଏଲ ମିଖାଏଲ ସବୁ ଠିଆ ହେଇକିନା ଭଲରେ ଶୁଣିଲା ପରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ଆମର ଜୀବନ ରହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରିୟ ମାନେ ନିଜକୁ ଆମେ ଏନକରେଜ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆମେ ପାଉଲଙ୍କର ପଢିଲୁ ନାଇଁ କି ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଅପମାନରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ତାଳନାରେ ସଂକଟରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ଏ ବାପା ଅପମାନ କଲା ବେଳେ ପୁଣି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦରମା ବଢିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ 3 ମହଲା ହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ପାଟ ଶାଢୀ କିଣିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ମଟନ ଖାଇଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତା ଗୁଲେ ସବୁ ଖାଇଲା ମା ଚଟନି ସବୁ ଖାଇଦେଲ ଆମକୁ ବରା ଖାଇଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାତ୍ର ପାଉଲ ମୁଁ ଅପମାନରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦୁଃଖରେ ଅଭାବରେ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲାଗି ଆଗରେ ତ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମୋର ଅଭାବ ନାହିଁ ମୁଁ ହାୟର ଏଜୁକେଟେଡ ମୋର ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲାଗି ମତେ ଏଇଟା ଭୋଗବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଏଇଟା ପାଇଁ ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲ ଗାଁରୁ ଯଦି ବାହାର କରିଦେଲେ କେମିତି ଯିବାର ଗାଁରୁ କେମିତି ଯିବା ଭଲ ଗୀତ ଗୋଟେ ବାଛିକିନା ଆରାମରେ ଗାଇକିନା ବାହାର କଲ ତ ବାହାର କଲ ବେଡିଂ ପତ୍ର ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଭଇକିନା ଆସ ଟିକେ ଲାଙ୍ଗାଇ ଦିଅ ବୋଲ ହଁ ଇଠିରୁ ଯାଉଛୁ ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଦୁନିଆରୁ ରେପଚର ହେଇକିନା ତାର ଅର୍ଥ ସେଟା ତ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସେଟା ହଉଛି ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ନିଜକୁ ଏନକରେଜ କରବାଟା ଆମେ ଶିଖବାର ଆରେ ଗାଁରୁ ଯଦି ବାହାରେ ଯାଉଛୁ ମାନେ ଦୁନିଆରୁ ଆମେ ଯିବୁ କି ନାଇଁ ଆମେ टेंशन क्यों करते मुंड बता पाई बेसी चिंता मुंड जीवा जाए मुंड बता थीबो आंखी अछि बोले लुह मजुरी मजुरे बाहरु थीबो बाहरले बोले पुची हे देबार
प्रभु का धन्यवाद करूंगा जितने लुआ असले सेते धन्यवाद करूंगा मेरा धन्यवाद कभी समाप्त नहीं होगा प्रभुଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ବେ ପାଉଲ ନିଜକୁ କଣ କଲେ ଏନକରେଜ କଲେ ଆପଣ ଦାଉଦଙ୍କର ଭାଷା ଆରେ ଟିକେ ଦେଖିବେ କି ଗୀତ ସଂହିତା 27 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ପଢ ଗୀତ 27:10 କାରଣ ମୋହର ପିତା ଓ ମୋହର ମାତା ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି ସବୁ ମା ବାପା ଯିବେ ହେଲା ସବୁ ମା ବାପା ଯିବେ ଯାର ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଯାର ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ନାଇଁ କି ମା ବାପା ଥିଲା ବେଳେ ମୁଇଁ ବେଶୀ ଭଲରେ ମୁଇଁ ଥିଲି ବାପା ଥିଲେ ବୋଲି ମତେ ସବୁ କରି ଦଉଥିଲେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ମୁଇଁ ଏବେ ଆଉ କଣ କରିବି ବୋଲିକି ନା ଲୋକ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବ ଏଇଟା ଅନାଥ ମାନଙ୍କର କାନ୍ଦବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନାଥ ନୁହଁ ଆମର ବାପା ଆମ ସହିତ এই বাক্য গুড়িক মোর অনাথ অবস্থায় বহুত মুই কণ করেছি আপ্লাই করেছি এই বাক্য গুড়িক মতে কণ করেছি মতে নিরাশরু বাহার করে আনিছি দুর্বলতার এই বাক্য গুড়িক মতে বাহার করে আনি যেতবে মু এই বাক্য গুড়িক পড়ে ছোট বেলু এই বাক্য যেতবে প্রথমে পড়লি মোর মনে রহি একা গলা রহিগলা এটা ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିବ ଏଇଟା ମୋର ବାକ୍ୟ ମନେ ପଡେ ମୋ ମା ବାପା ସିନା ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଗଲେ କେତେଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆରି ଭଲ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ନାହିଁ ଆମକୁ ଭୁଲିଯିବେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଏମାନେ ସିନା ଭୁଲିଯିବେ ସେ ଆଜ୍ଞା ସିନା ଭୁଲିଯିବେ ସେ ଭାଇନା ସିନା ମତେ ଭୁଲିଯିବେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉଠେଇ ନେବେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରବାର ଦରକାର କଣ ଅସୁବିଧା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଟଙ୍କା ସବୁଦିନ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ ବଳ ସବୁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ରହିବେ ନାହିଁ ସବୁଦିନ ଯଦି ଆମର ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ସେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟର ସବୁବେଳେ ଘର ଘର ଆଇବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଘରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇକିନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବା କଥା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମେ से केमिति निजको एनकरेज कले जहन लिखित सुसमाचार मु अनेक कथा आपण मानकु कहि पारे मु दुईटी पद पढ़ी प्रार्थना करबा पाई चाहे जहन लिखित सुसमाचार 10 अध्याय 38 पद पढ़ंतु 10 अध्याय 38 पद पढ़ किंतु जदि मु करे ताहेले जदि तुमे माने मते विश्वास न करो तथापि पिता जे मो ठारे अछंती ओ मो पितांको ठारे अछि एहा जेपरि तुमे माने जानो ओ बुझो एथि निमंते कर्म सब विश्वास करो देखो यीशु ख्रीष्ट कहबार अर्थ कोन मुई आश्चर्य कर्म कले कि न कले तुमे मते विश्वास कले कि न कले भी से सियोर से जानुचंती जे पिता मोर सहित अछंती आ मु तांकु जानी छी यदि आपण पढ़बे 16 अध्याय जहन 16 अध्याय 32 पद 16 अध्याय 32 पद लिखा जाए देखो समय आसुची हाँ आसिलानी यीशु ख्रीष्ट कहउचंती समय आसुची आउरी आसिलानी जेते बेले तुम्हे माने छिन्न भिन्न होई प्रत्येक आपणा आपणा घर को पळाई जीवो आ मते एकाकी परित्याग करिवो एटा यीशु ख्रीष्टकर भविष्य समय आसुची एबे सिना गहली मोर पत्रे चालुची एबे सिना तुमे मोर पछरे अछ समय आसुची आइलानी तुमे कोन करबो मते छाडी किना समस्त तुमे परित्याग करी मते एकला छाडी किना तुमे पळाई जीवो तोरको लेखा जाउची तथापि एटा होची मते बहुत साहस लागे बहुत एनकरेज लागे कौन मिला कहला तथापि कोन तथापि एटा यीशु ख्रीष्टकर भाषा नहीं कि तथापि मु एकाकी नुहे कारण पिता मो संगरे अछ निजको केमिति एनकरेज करूछंती हां निजको केते उत्साहित करूछ आमे तांको देखि सिखवा जेते बेले निंदा तालना आसला आमे का को देखबार यीशु को देखबार अभाव आसला का को देखबार यीशु को देखबार
जदि स्वामी रो जीवन टिके केमती केमती टिके हेई गला गड़बड़ हेई गला काको देखबार प्रभु को देखबार स्त्री रो जीवन जदि किसी आत्मिक जीवन तले खसला परी जदि स्वामी मान देखुछु आम काको देखबार प्रभु को देख हमको निंदा अपमान कला बेले लोक गाली कला बेले आम जीशु को देखबार बोले आम कौन ही पारबु निश्चय को आम उत्साहित मत समस्ते तुम्हें छाड़ी गले मध्य मु एकला नहीं मोर सहित प्रभु चर्च रे अनेक लोक आसुथिले छाड़ी किना पळाइले गले कि नहीं बहुत लोक पेटे हाथ चापी ही आसीथिले मुंडे हाथ चापी ही आसीथिले मुंड बथा ठीक हैला पेट बथा छाड़ला हाँ 15 लोक लगा पांगी थिले गोटे गोटे लोक 15टा लगा पांगन केतरा लगा पांगन काहे कि कहते तुम 15टा बोली तुम्हें जानलो कि मुझे जानली बोले आर जाको पांगी थिले से लोक कहते मुझे जानबी कि नहीं तुम्हें प्रार्थना कलारू 15टा बंधन छिंडला बोली से निज कहूची बोले केतरा पांगन हैतिला 15टा लगा पांगन भी प्रभु भल कले जाहू लोक आसुचंती भयंकर गहली हैला फुली थिबु सबु भारी गले कम कमी गले हेबो कि एइटा आमे जानबार अछि सबु गले भी प्रभु हमर सहित हमर चर्च रे पास्टर देखा न जान हमर चर्च रे विश्वासी देखा न जानतु हमर चर्च रे हमर प्रभु देखा हमर चर्च जदि प्रभु अछंती ताहेले चर्च केमती हेबो लोक सिटी आसबाडा आसबे काली आमे शुणुथिलु जो कुओरे पानी थिबो लोक पानी आनबाकू आसबे एथिपाई आमर कुओरे आमर मंडली रे प्रभु थान प्रिय माने आमे यीशु को देखी निजको एनकरेज करू प्रभु